दुर्गापुर के सरकारी अस्पताल में बिस्तर पर बैठकर उच्चतर माध्यमिक परीक्षार्थी ने दी परीक्षा। उच्चतर माध्यमिक की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। राज्य शिक्षा विभाग ने इस वर्ष प्रथम सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार परीक्षाएं शुरू की हैं। सही नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। दुर्गापुर सागरभंग हाई स्कूल के परीक्षार्थी शुभोजित समद्दार आज अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं जा सके। उनका परीक्षा केंद्र तारकनाथ, तमिलनाडु हाई स्कूल में था। शुभोजित ने निर्धारित केंद्र पर बंगाली की परीक्षा दी थी, लेकिन अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण वो बुधवार को परीक्षा केंद्र पर नहीं जा सके। शुभोजित को तेज बुखार था और मंगलवार को उनके परिवार ने उन्हें दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच उसी दिन उनकी अंग्रेजी की परीक्षा भी निर्धारित थी। সে পরীক্ষা দিচ্ছে এবং এই পরীক্ষার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ থেকে আমাদের পারমিশনটা নেওয়া হয়েছে এবং যাবতীয় সরকারি গাইডলাইন মেনে যা করণীয় আমরা সেটা করছি। কি হয়েছিল যে এরকম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে? এটা কনসার্ন স্কুল বলতে পারবে। শুধু আমাদের কাছে স্কুল থেকে এইটুকুনি খবর আছে ও অসুস্থ হঠাৎ কালকে রাত্রিবেলা, ও খুব হাই ফিভার যতটুকু এখানে জানলাম, খুব জ্বর, সেই কারণের জন্য ও হসপিটালাইজ। কাল থেকে এখন পরীক্ষা দিচ্ছে, পরীক্ষা পদ্ধতি যা আছে সেই মেনেই কাল থেকেই ভর্তি হয়েছে। হাসপাতালে কি আর কোথাও দুর্গাপুর আমার সেন্টারেতে আর কোথাও হচ্ছে। কি নাম আপনার নামটা কি? আপনার নামটা? আমার পদাধিকার বলে আমি হচ্ছি সেন্টার ইনচার্জ দুর্গাপুর। নামটা পদাধিকারটাই তো আসবে।